Good morning guys. Hindi tayo naka-record. Ay, ba't tayo matanggal? Yun. Nakaisa tayo. 5 fingers. Hi sir. Oh, you're a fly, huh? Right, yeah. Low tide. I didn't realize it was low tide. Yeah. You usually fish here? Huh? You usually fish here? First time out. I thought this one is for freshwater only. Yeah, you got sea fly. Ah, okay. You get sea flies for them. And the line is so thick, huh? Yeah, the line is. It's my first time it's to. 8 weight. Ah. So for rivers you get 5 weight. It's different strength of rod. Ah. And it doesn't need lead weight, no? No. So you that dance only, no? No. Ah, I see. Okay. I looked over the top there when it was high tide, and the second struts there, just in front. Oh. There were some big black ones like this. Right there. Might be barracuda. So I thought I'd have a go. It's low tide. It's no good here with low tide. Yeah. All right. See ya. May nakita si Torch, guys. Kulo. Kulo agad man? Ay, dumating din ng kulo. Di ako makatakbo. Kagat. Hindi dolphin, Mig. Layo ba? Layo. Aboy. Strike it. Strike. Ay, putol. Ay, la. Strike na unta. Jig to jig. Why bisong wire? May wire ka? Naka-wire ka ba? Naka-wire to? Gamit wire, Mig. Malay mo, aras dalom. Like Master Torch. Di na siya. Huwag ti-drag mo. Nahinaya lang. Basi may gilagas, buyan ko ba eh? Dako, Meg. Tin. Ay, lapi. Uy, wow, diamond, Meg. Ay, diamond, Meg. Ako ganito maligo sa CR ko. Tong. Gincha na. Wala tribulok na. Uy. Wala tribulok. Aboy. Dugay yaw. Ara na.
Kalma lang, kalmahan, kalmahan. Double check naka-record. Ay po, luway nabta ng kuluaw. Na. Oh. Oh. Sokas. Thank you Lord. May hindi magmurami ka basi ipang entry ko ni. Tumanda ako ito ba? Alay now. Nagmura. Oh, hindi magsapit. Alay kamot ko. Lapis ni. May gancho ka? Wala. Nagundo. Ito pa na eh. Sundan tanang kibo eh. Hindi lang ibig sabihin sa bato. Uy, tinong to. Wala pa, wala pa. Dako, dako. Para sa pati oh. Lapis ni, gabato eh. Biring kamot ko. Paul hook mig. Shout out Kyoto. Okay, Sharky 3 Master Torpedo. Ito yung request mo. Wag lang sumabit, wag lang isabit. Batuhon rinig ba? Ay! Sumabit sa bato yung ano. Ding 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 ding. Sa linya mismo Meg, nasabit Meg. Sumabit sa bato yung ano. Alay-alay pakamot ko. Natanggal. Sagid gid siya. Ha? Oo. Yan kulo guys oh. Ano? Dito lang tayo. Pupunta yan dito. Ano? Parang mga ano eh. Parang dito nga. Ano? Sige. Sige. Yan kulo. Okay. Lapit na. Hagis tayo ulit. Lapit na eh. Ay ka. Ba't ka ganon? Ba't ganon, bay? Ba't ganon? Piramig. Alalay lang.
Strike na sana yun. Strike, strike. Strike, Meg! Meg! Ay, lapis! Woo! Thank you, Lord. Recording ba? Uy ka! Uy ka! Tanggal ang hasang. Nahasang. Tanggal ang hasang. Nahasang. Patay. Tanggal. Ay. Strike, Meg. Ay ka. Yes, strike, strike. Thank you, Lord. 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 Bigay mo na, Lord. Uy, lapis ni, lapis. Oh, lapis. Ay ka. Pag tumatalon talaga. Pag tumatalon. Strike, strike. Yes. Thank you, Lord. Egg! Sige. Luwagan lang natin kasi pag tumalon. Egg! Thank you, Lord. Oh. Ngawit. Queen fish, guys. Nagpakita na? Pre, pa-back up ng video, baka lubot ako. Pasuyo, pre, ha. Pakita mo. Sino ka? Nagpakilala na. Ayan na, balungit. Balunggit. Balunggit. Shout out, Master Torch. Pangilan na natin to, Master Torch. Ayun, no. Uy, huwag ka magmura. Ay. Sige. Daw mo nang malakahan. Foul hook to pag ganito.
Ayaw kong ipitan yung drag, baka tumalon na naman. Ipitan natin konti. Yeah. So ayun o. Ano kang baka sumabit naman sa ano? Sa bato yung linya. Taas natin. Lord, bigay mo na to, Lord. May pang entry na tayo, Lord. Ikat nyo na yung mga video na ano. Bawal edit eh. Bawal din. Oo, sige lang, kailangan. Importante malag natin to. Mabato pre. Sige, hilahin mo muna. Ito pa kanin niya naman. Pahilan natin. Wala, kailangan natin mag-exercise. Ayun o. Foul hook nga pre. Op. Tama naman yung awa ko sa rad pre. Baka sumabit. Lubat na yung lubat natin mga kaibigan. Maraming pa. Makikita kayo na rin ba? May cellphone ka pre. Paback out mo rin pre. Uy. Huwag ka dyan. Hindi ko makita yung linya pre. Sige. Ito yan. Pakuha sana yung gancho. Punta na kami dito. Ano yan oh? May linya pa. May ano, handline oh. Matik na yan. Ako ang pagod na. Huwag mong hawakan yung linya pre ha. Buntot ko lang hawakan o. Oo, buntot lang. Saglit lang. Ayos, ganda ng tama. Huwag na sana. Hindi malubat. Huwag mong putulin pre ha, kasi kikiloin natin direkta. See? Thank you Lord. Akit tayo pre. Landed. Akit tayo pre. Malunggit boys. Sakit sa mata. Akin na bunga nga pre. Hawakan mo pre. Kunin ko yung kuluhan. Hawakan mo pre. Ito pa. Thank you Lord. Siguro mga 5 kilo. Ikiluhan natin. Yeah, kilo muna natin. 0-0 guys. Tata. Glit. Ikot. Oh. Ano? Pre. Kita mo. Nalupat. Sakto. Ilang kilo? Lock. Come on, taga mag-lock. Yes! 7.3 guys. 7.3. Pre, hawakan mo pre. Kukunin ko yung password. Daming password to eh. Okay, show your gear. Tawag nito Sharky 3 1000, Red Moon 127. Yan. Tapos balunggit. Tapos weigh your fish 7.3. Tell the date and time. Ang date ngayon? Date. 9. April 9, 10:20 AM. Location, Lafina.
Password, fish on, Hagupit Anglers. Thank you, Get Hook. Thank you, Nitro Jigs. Thank you, Lord. Woo! Shout out, Master Torch. Shout out, Master Torch. Maraming salamat sa tulong. Ang pangalan mo, sir? Kanina pa tayo nagsasama, di ba tayo? Melvin, sir. Melvin, shout out, Master Melvin. Ayan, binigay ko na sa kanila yung lapis kasi ayoko ng lapis, char. Hindi, may mission na accomplish na tayo. May pang-entry na tayo ng objective natin. And then, maraming salamat sa panonood. Master, God bless you. Bye-bye. Thank you, sir.